салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Имрӯз оилаи Шарофдин Гадоев, агар хато накунам, фамилияша Курнамака я бор ҳукумат бахшида будаш. Яке Курнамак бо рафт Европа, бо Курнамакиша кадеса. 1 сол пеш оилаш гуфта будаш. Агар ту нами ҳаромита бас накунӣ, ҳаромита гуфта. Ту мора формӯш ка. Имрӯз оилаи Шарофдин Гадоев гуфта шушаки, ту мада дар кор нестӣ, ту дига ҳеч ка надорӣ, мора формӯш ка, мо мехоҳем озод зиндагӣ кунем. Бале модари азиз, ман мефаҳмам шуморо. имсол оилаи Сенашур шавҳар кард, хеле кори хуб кард модари азиз. То чанд қадр тоқат мекунад? То чанд қадр? Гудакош гишнаву ташна. Сенашур меброя ай тарбияи як фарзанди дига кас гап мезанад. Я борак саволш битем. 1-2 соли охир чанд сум фарзандота роӣ кардӣ? ин саволои мора намешнаванд ин ҳаромо. модарони азиз, шумо давлат доред, миллат доред. миллати шумо имрӯз орому озод аст. фарзандотона бояд тарбия додан дар кор аст, барои рост бурдан дар кор аст. модарони азиз, бояд шумо гирехта зиндагӣ накунед, бояд шумо ором зиндагӣ кунед. шумо гуноҳ надоред. видеообращени ма именно барои модари азиз оилаи Алмаз мехоҳад бирава Тоҷикистон. гишнаву ташна гашта дар Европа. яке Алмаз угрожатш мекардай, фанш мекардай, агар ту бирай 20 сол турмат мекунад. модари азиз, ту гуноҳ надорӣ. ай сире овардесаншон ку. агар шавҳарои курнамакои шумо биброянд бахшиш бипурсанд, шавҳарои шуморо мебахшанд. падари миллат сухан кардаги аст. мо дидесем фарзандои шумо чӣ хел тарбия ёфтесанд. фарзандои Муҳаммад Иқболи Гадо, духтараш лесбиянка, бачааш ранги худаш гомосексуалист, духтари Алмаз ман намедонам чанд сола аст, чӣ гапҳое мезанам. модарони азиз, оилаи хоино ба ватан бармегардед. бояд шумо озод зиндагӣ кунед. шувои шумо оппозитсия нест. даже ҳамун Европае ки шумо зиндагӣ кистед, ҳамун европейсо оппозитсия ҳисобшон намекунад. даже ООН, ОБС ёро оппозитсия ҳисоб намекунад. илтимостон мекунад. модарони азиз, ё оппозитсия нестанд шавҳарои шумо. блогерам хоҳарони азиз, талбидесан бимбурам марде ки меброя ранги гадо талбидесан. лаънат ба ҳамхе мард. модарои азиз, коре ки Муҳаммад Иқболи Гадо кардесай, мебахшен камтар гапом часпидесай, дандон личени кесам, дасте рӯшид на эфир кесам, на видео кесам, ки имрӯз бояд ин гапа ма бизанам, барое ки бисёриёш мехоҳад бар бигарданд. шавҳарошон угрожатшон кесай, ки мерен дар аэропорт дар сартон қупча мекашанд. не модарони азиз, ба худои қасам мехӯрам, не, шумо гуноҳе надоред. илтимосом мекунам, бар бигардед, бирен шавҳар кунед. ба як марди шавҳарда биброед ки ӯ мард бошад, гадо набошад. модарони азиз, кӯшиш кунед ки фарзандои шумо азоби шуморо накашад. хоҳаракони азиз, ба ватан баргардед.
آزاد زندگی کنه. این آزادی که در جمهوری تاجیکستان است دست ازیان نیست. مثال بگیرین شما آزادی میگن اروپا ده فرزندای شما را کسی چیز که ویران کردیسن صنف 6 اوجه در مکتب میبخشین جوی گپ نیست که باید ما بگم نه که نمیفهمن خیلیش پرنوخشون نشان دادیسن صنف 6 ده به وطن برمیگردیم. با میگم تا در آخری گپم مادرای عزیز اگر شوهرای شما ببراین بخشش بپرسن میبخشنشون. وقتی که ناوشنیکشون زدن بردنشون بخشیده نمیشه. بله فرزندای شما حرام خوردستن. میفهمین؟ گروپای بسیاری اکستریمیستا نظریه تروریستا زپرشینو هستن. برآمدن تلبیدیسن گردناشون کش کردیسن یک عثمان روی کنی یک جوانی که پول روی میکنه پشت پنجره از 15 تا 20 ساله مادری پیرش پدری پیرش خواهری بیوهش اویلش قدی کودکای نابالیغش گشنه و تشنه آب و بالشون میگیرد تونه هم خیلی هست. مادری عزیز مادرت میگم اویله الماس کودکت این سال چی کسالیو رو دید. اگر گروپ 24 اکستریمیستا مرد میبودن چی عذابایی کشیدیسه زنی قواتفی خوین قواتفی که در استوریا یک وطن فروش ملت فروش میمونن چی عذابایی کشیدیسه یک سم یاردمش که هستن یکی میلیون دلار شد موند برای این حرام زادایی که وزی برامده رنگی سگ تا یوبکه درامگی جکیدیسن. التماس میکنم با وطن بر بگرده. خالان عزیز اپوی عزیز من با جای شما باشم به خدای قسم میخورم میرم یک شوی دیگه هم میکنم میخورم میگردم آزاد. اویلای شرفدین گدویف گپی روز زده گفتم من تو چند قره ای دوم با ای دوم میگریزم تو چند قره گپی خوب زده. عصر 21 ای بس آزادی آزاد زندگی کنیم. ما کوشش کردیم امروز بگه جانمون نمیتیم و ایمینه برای آزادی شما زن تاجیک آزاد زندگی کنیم. آزاد حکومت کوشش کردیسه کوشش کردیسه فرزنداتون رو تربیه بده. فرزندای شما نگاه رو خواهی رفتیسه میگه پایی که میزنه بچه محمد اقبال گدو شما مادرای عزیز چی گفتنی هستی؟ چی؟ یک آدم یک بسواد آدمی که در دستش بیرقی در دستی چپ شد که راستش بیرقی گوموسکسوالیست کشیدگی قطعی بچه نیکو که برای پاسپورت که مرا نبرن تاجیکستان میبروی 4 میلیون زنی تاجیک بیوه میگه فایشا میگه مرا گفتگی است. التماس میکنم با وطن بر بگرده شما را هیچ تو نمیگه